Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. Amma ba'd. मुहतरम सामाईन, तफसीरुल कुरान के सिलसिले में आज हमारी 26वीं नशिस्त है। पिछले दर्स में ये बात बताई गई थी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिसको ताउज़ कहते हैं, क्या कुरान शुरू करने से पहले इसका पढ़ना फ़र्ज़ है या मुस्तहब, इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई थी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि ताउज़ की अहमियत क्या है, इसकी फ़ज़ीलत क्या है। ताउज़ जो अल्लाह की पनाह में आना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये तौहीद के शोबे में से एक अहम शोबा है। इसके अंदर अल्लाह की तौहीद है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि कुरान मजीद का इख्तिताम इसी ताउज़ से हुआ है। क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दो सूरतें ये ताउज़ की सूरतें हैं। इन दो सूरतों में अल्लाह की पनाह, अल्लाह की मदद तलब की गई है। अल्लाह की पनाह में आने का इंसान इक़रार करता है। और इससे बड़ी बात यह है कि ये जो दो सूरतें शुरू हो रही कुल के सीगे के साथ, कुल के माने कह दीजिए, यानी अल्लाह ताला प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सैयद वलद आदम है, जो अफज़लुल खलाइक़ हैं, तमाम मखलूक़ात में सबसे अफज़ल हैं, उनसे कह रहा है कि आप कहिए, आप अल्लाह की पनाह में आइए, आप ताउज़ तलब कीजिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताउज़ के मोहताज हैं और आपको ताउज़ की ज़रूरत है, तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है। जब नबी कह रहे हैं कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, तो हमको उससे ज़्यादा अल्लाह की पनाह की ज़रूरत है। ये ताउज़ हमारी ज़रूरत है, हमारी हाजत है, हर वक्त ये हमारी ज़रूरत है। ताउज़ के 4 अरकान है, बात आप जहन में रखें। उस वक्त तक ताउज़ मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि इन 4 अरकान पे आप अमल ना करें। पहली चीज़ ये है कि इंसान को अपनी आजिज़ी व इनकिसारी का एतराफ़ हो। इंसान को ये एतराफ़ हो कि मुझे अल्लाह की पनाह की ज़रूरत है, मेरे अंदर कोई ताकत और कोई क़ुव्वत नहीं, अगर अल्लाह मेरी हिफाजत ना करे तो मैं अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। तो पहली चीज़ ये है कि अपनी आजिज़ी का एतराफ़ हो। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि अल्लाह की कुदरत का एतराफ़ हो कि मुझे अल्लाह ही पनाह दे सकता है। और तीसरी चीज़ यह है कि गैरुल्लाह की कुदरत का इनकार हो, यानी आपको ये इकरार करना पड़ेगा कि अल्लाह ही पनाह दे सकता है। इतना काफ़ी नहीं है, साथ में ये भी आपको इकरार करना है कि अल्लाह के अलावा कोई भी पनाह नहीं दे सकता, अल्लाह के अलावा कोई भी मदद नहीं कर सकता, ना कोई पीर, ना कोई वली, ना कोई बुज़ुर्ग, ना कोई फ़रिश्ते, ना कोई नबी, कोई भी पनाह नहीं दे सकते, सिर्फ अल्लाह ही पनाह दे सकता है। और ये बात आप अच्छी तरह जान लें कि तौहीद के बाब में ये 2 चीज़ें ज़रूरी है, नफ़ी और इस्बात, कि अल्लाह ही कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमे तौहीद है, इसके भी 2 अरकान हैं, नफ़ी और इस्बात। जब तक तौहीद मुकम्मल नहीं हो सकती। ला इलाहा में तमाम माबूदान बातिला का इनकार है और इल्लल्लाह में अल्लाह वहदहु ला शरीक का इक़रार है। तो ये 2 चीज़ें मिलकर तौहीद बनती हैं। अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही राज़िक़ है, तब भी आपकी तौहीद मुकम्मल नहीं है। आपको इक़रार करना पड़ेगा कि अल्लाह ही खालिक है, तो साथ में ये भी आपको इक़रार करना पड़ेगा कि उसके अलावा कोई दूसरा ज़रा बराबर भी खालिक नहीं है। नफ़ी भी ज़रूरी है। जब आपने कहा कि अल्लाह ही मालिक है, अभी आप मुवहिद नहीं हैं, अभी आपकी तौहीद मुकम्मल नहीं है। आपको ये भी कहना पड़ेगा कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ज़रा बराबर भी मालिक नहीं है। आप जब कहते हैं कि अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, ये काफ़ी नहीं है, साथ में ये भी कहना पड़ेगा कि कोई दूसरा मुश्किल कुशा नहीं है, ज़रा बराबर भी वो मुश्किल दूर नहीं कर सकता। तो ये 2 चीज़ें, नफ़ी और इस्बात, ये तौहीद की बुनियाद है। तो जब आपने ये इक़रार कर लिया कि अल्लाह ही की पनाह में जाना चाहिए, अल्लाह ही पनाह दे सकता है, तो तीसरा रुकन ये है कि साथ में आपको ये भी इकरार करना पड़ेगा
کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا پناہ نہیں دے سکتا، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں، قوت نہیں، ہمت نہیں کہ وہ پناہ دے سکے، کوئی دوسرا پناہ نہیں دے سکتا۔ اور چوتھا رکن یہ ہے کہ آپ جس شر سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں وہ شر بھی اللہ ہی کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ شر بھی اللہ ہی کے حکم سے آپ کو پہنچتا ہے، ورنہ شر کے اندر یہ طاقت نہیں کسی برائی کے اندر کہ وہ خود بخود آپ کو پہنچے، یا مخلوقات میں سے کسی کے اندر یہ قوت نہیں کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا سکے۔ آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم اور اس کے امر سے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے علاوہ کون اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ تکلیف ہم کو پہنچتی ہے یا جس شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں وہ شر بھی اللہ کے حکم سے ہی ہم کو پہنچتا ہے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے وہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کسی میں طاقت نہیں کہ کوئی ہم کو تکلیف پہنچا سکے یا کوئی مصیبت پہنچا سکے، یعنی تکلیف بھی اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے اور ہم اللہ ہی کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ تو یہ چار تعوذ کے ارکان ہیں جن کے بغیر تعوذ مکمل نہیں۔ ایک اپنی عاجزی و انکساری کا اعتراف، دوسرا اللہ کی قدرت کا اعتراف، اور تیسرا یہ اقرار کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل ہم کو دے نہیں سکتا، کسی کی طرف سے مشکل نہیں آ سکتی، اور چوتھا یہ کہ جو تکلیف، جو پریشانیاں ہم کو آ رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے امر سے ہی آ رہی ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ابھی بارش چل رہی ہے، بارش کا مہینہ اور مسلسل بارش ہو رہی ہے، تو یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ بارش اللہ کے حکم اور اللہ کے امر سے یہ بارش ہو رہی ہے، اور یہ بارش کا جو نقصان ہے، یعنی جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، کوئی دوسرا ذرا برابر بھی اس کے اندر شریک نہیں ہے۔ اور اگر یہ بارش سے اللہ ہم کو نقصان سے بچاتا ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، یعنی نقصان پہنچانا یہ بھی اللہ کے حکم سے اور نقصان سے بچنا یہ بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے امر سے ہے۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ کوئی دوسرا ہم کو نقصان پہنچائے۔ یہ توحید کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہم کو نقصان پہنچایا یا فلاں پارٹنر نے نقصان کر دیا، فلاں کی وجہ سے نقصان ہوا، یہ بدعقیدگی ہے۔ یہ توحید آپ کی مکمل نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ یہ نقصان جو پہنچا ہے اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، پوری دنیا مل کر بھی اگر نقصان پہنچانا چاہے تو ہم کو نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جو نقصان ہوا ہے یہ اللہ کے حکم اور اس کے آرڈر سے ہوا ہے۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس دعا میں یہ بھی ہے کہ اے اللہ کہ جو ہے اللہم لا مانع لما آتیتا، یا اللہ لا مانع لما آتیتا، کوئی دنیا کی طاقت اس چیز کو روک نہیں سکتی جس کو آپ دینا چاہے، عطا کرنا چاہے، ولا موتیہ لما منعتا، اور اگر آپ دینا نہ چاہے تو دنیا کی کوئی چیز ہم کو دے نہیں سکتی۔ تو یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ چار چیزیں تعوذ کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔